Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Aron adlaw igpapahulay petsa 5 sa bulan sa Oktubre tuig 2024, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagasabwag sa kamotuoran og nagdala og dakong paglaom uban ang persa sa katawhan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Reman Apa. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayos sa atong Ginoo ug maghatod sa kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria ug uban kita sa pagsaksi sa kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nadala og buhing paglaom. Mga magtutudlo sa mga tuluhan Adventista gihatagan og dakong pasidungog atol sa selebrasyon sa World Teachers Day. Southern Mindanao Mission, Gift Giving and Dental Mission gipaabot sa sitio Datal Cadi. Sa North Central Mindanao Conference, East Jordan Association nagpahigayon og progressive class induction ceremony sa Master Guides ug Pathfinders. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom, mga magtutudlo sa tulunghaang Adventista gihatagan og dakong pasidungog atol sa selebrasyon sa World Teachers Day. Aniya ang report. Ang tahas sa usa ka magtutudlo labaw pa sa paghatod sa mga leksyon. Mao ang mga tulunghaan ubos sa Iglesia Adventista sama sa Golden Boulevard Adventist Elementary School ug ang Delmar Adventist Elementary School naghata gayud og dakong importansya kanila atol sa World Teachers Day Celebration 2024. Sa adlaw sa mga magtutudlo gipasidunggan sila isip mao ang naghulma sa kaugmaon sa mga kabataan. Ang mga selebrasyon napuno sa kinasingkasing nga mga mensahe ug mahuna-hunaon nga mga gasa. Sama kang Ginoong Hesus nga mao ang atong bantugang magtutudlo sa tanang panahon, atong ibalik ang dungog ug himaya ngadto kaniya. Daghang salamat sa tanang mga magtutudlo nga nahimong iwag sa mga kabataan ngadto sa ilang mga kaugmaon. Happy World Teachers Day! Once again, Happy Teachers Day sa tanang mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. Sa Southern Mindanao Mission, Gift Giving and Dental Mission, gipaabot sa Sitio Datal, Cadi, Barangay Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato. Ang balita ay gahatag ni kapaglaom April Joy Esto. Community outreach, gift giving og media mission nga naghatag og serbisyo og suporta sa mga nanginahanglan. Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sa katibukan, ang mga voluntaryo naghiusa aron maghatag og libre nga dental services ug mga regalo sa mga bata ug pamilya. Ang maong kalihukan naglalang og dako nga paglaom sa mga tawo nga walay access sa mga serbisyo. Ako, sumama ako dito sa outreach na to. Yung pinaka-reason ko is yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi nung student ako, parang limited lang talaga yung nagagawa ko. Pero binless ako ng Panginoon na magkaroon ng license, and I believe yung primary reason is para makatulong sa mga taong di nakaka-afford ng dental services. Dako ang akong pasalamat sa ini nga grupo na Adventist nga nakabuligid sa amon sa Sitio Datal Cadi. Hindi lang isa ang malipay, tanan gid
alin sa bata hasta mga tigulang nalipay gid kaayo mi kay sa ini nga tabang nila sa amo ang sitio. I actually feel very happy po kasi it's my first time po na matry yung ganito, na magpumunta po talaga sa community, na aakyat ng bundok, tapos dito mag-mission. And fulfilling po siya kasi it's nice to see people na nakangiti after mo mabigyan ng libreng bono. Kung mag-ampo kita sa Ginoo, kana ang Ginoo magtubag sa ato ang mga pag-ampo, magpadala siya tabang kato atong mga ginapangayo. So because of that, God hears ang prayer sa taga-Datal Cadi. Mauto siya nga nakasenta ang paunang tabang na hatag naton sa ila isang ilang eskwelahan, and then nakaprovide po ta nga notebook which in turn nga nagsurubra na po dahil lahang mga school supplies, no? Salamat, Jesus! Salamat, sponsor! Indeed, this outreach program is a testament to God's amazing grace. Gikan dinhi sa sitio Datal Cadi, Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato, kini si Kapaglaom Joy Eso, alang sa Mizpa Live News and Commentary. Atong mga misyonaryo nga walay gipiling laing lugar sa pagserbisyo ug pagpanagtag sa mga padalangin. Daghang salamat Kapaglaom April Joy. Sa laing bahin mga higala, pagpaligon sa programa sa Master Guide ug Pathfindering, giduso sa East Jordan Association pinaagi sa induction ceremony. Ani ang report ni Kapaglaom Ritzin Celestilu Kulanag. Ang East Jordan Association nagpahigayon og progressive class induction ceremony sa Iglesia sa Manol Fortich SDA Church. Uban sa pwersa sa Blue Water Soldier Pathfinder Club nga gipangunahan ni Master Guide Raymond Monjing Opena, kini nagmalampuson uban sa 40 ka mga batanon nga nakiglambigit niini. Adunay mga pipila nga mga batanon nga mipili sa pag-apil niining programa sa Pathfindering o sa Master Guide program. So I hope nga kining mga batanon magapadayon o kini sila mahimo nga malampuson o malabot nga atong mga leaders. O ako tamo giawhag mga Kapaglaom nga moapil niini nga programa aron nga kitang tanan magkayusa og dagantag matun-an pinaagi niini. Aniyo na sab kita karon sa ato ang gipahigayon nga induction ceremony sa Blue Water Soldiers Pathfinder Club diri sa East Jordan Association District dinhi sa North Central Mindanao Conference. Manolo is the Central Church Chapter. Diyan ang atong mga kabatanunan gikan sa adventurer hantod sa Pathfinder class og sa atong Master Guide aspirants nga gusto mag-aspire, gusto mahimog Master Guide. Usa kini nga tumong diin ang atong mga kabatanunan, no? Mamold og maayo alang sa pagtabang sa ministeryo, sa pagtabang sa pagpakaylap sa mayong balita ngadto sa atong mga kasilinganan, ngadto man sa tibuok kalibutan. Daghang salamat og I hope nga usamo nga mutabang og ampo nining atong gipahigayon nga Pathfinder class dinhi og sa tanan nga existing progressive class sa tibuok kalibutan man. Aron ang Matthew 24:14 matuma na nga kitang tanan maging involved sa buhat ministry. God bless og maayong adlaw sa tanan. Ang Blue Water Soldier Pathfinder Club nagalaom nga ang programa magapadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kini si Richin Celestilu Kulanag gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa report Kapaglaom Richin Celestilu Kulanag. Sa laing bahin, mga kaigsuunan sa Rayong Klaing sa Tahip Cluster of Thailand Adventist Mission, madasigong nagpahigayon og Timeless Truth in a Restless World Crusade, kauban si Pastor Edwin Golfan og Ma'am Pinky Golfan. Ani ang report Kapaglaom Chrissy Jane Solayo. There is a saying that says, whatever we do to hide the truth will always come out. Sawadee ka! Good day and happy Sabbath everyone. Today, September 28, 2024, the Raksa Cluster organized an evangelistic crusade here in Rayong, Thailand.
This 7 days crusade not only aims to strengthen our faith, but to share the truth of the gospel, especially to Thai people around the area. For the past nights, we have the nightly crusade, and we have some kids, about 60 to 80 kids who attended this program, and there are some 14 adults who also witness God's goodness through the health lecture and also the message of the Lord that has prepared by Pastor Golfan. Together with the service of Pastor Edwin Golfan as a speaker who shared the prophecy and the truth of the Bible, and Ma'am Pinky Golfan as the health speaker during the crusade, though the language is a barrier, but still we are able to share the message in English and in Pasatay. Of course, there is a children's hour before the health and spiritual lecture. But then I found out that it is just timely to give lectures to some of our friends who are already in the place where everything that is emphasized and available on nutrition especially. And then when we focus on different kinds of diseases, well, it is very plain that some people here are already advocates on health. That's why I didn't find a hard time telling people how to change their lifestyle. While the crusade was going on, a Bible English class was also conducted by the Children's Department coordinators, which they teach kids, together with the Thai students, some Christian songs and memory verses. ได้เรียนรู้การออกเสียงว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้เรียนกับครูต่างชาติมันก็คนละอย่างกันแล้วก็เด็กๆก็ได้มามีความสนุกกันได้มาเจอเพื่อนๆต่างชาติทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พาเราออกมาเด็กๆก็จะเหมือนอยู่ในโลกที่มันแคบไปสนุกมากๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่คุณครูใจดีมากๆแล้วก็ได้เรียนเรื่องการร้องเพลงการทำน้ำผลไม้แล้วก็เกมต่างๆผมได้รับความรู้จากแต่อย่างเช่นวิชาเลขวันสีแล้วก็ร่างกายครับแล้วคุณครูก็ใจดีมากเลยครับ Doing the will of the Gentiles when we walk. And encouraging our missionaries here. And when I say missionaries, I mean all those who are coming from across the ocean, coming from other countries who are working here in Thailand. Remember, you are here as missionaries. You are here as God's instruments. You have a responsibility. Share the light with them. Make your friendship and enlarge your circle of friendship. So next time, the stronger the relationship we have, the bigger is our territory for our spiritual function as missionaries. Jesus' return is really nearing. What are you doing to hasten His coming? Brethren, let us continue to be used for His ministry and continue to be a blessing for others. Matthew 28:19-20 says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." This is Christy Jane Silayaw from Let the Bible Speak.
Dagang salamat kapag laom CJ. Padayon sa kadasig sa buhat diha sa Thailand. Sa Western Mindanao Conference, mga magbubuhat og field pastors naghugpong sa pagtabang sa buhat alang sa My Journey with God Season 5. Ani ang report gikan ni kapaglaom Krisa Sofia Barangal. Tungod sa tawag ug awhag sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinghog, ang mga magbubuhat ug mga field pastors sa Western Mindanao Conference mainitong naghiusa alang sa pagtan-aw ug pagsuporta sa nagpahigayon nga My Journey with God Season 5. Niadtong September 24, 2024 nga ang pagtigom gipahigayon sa mismong headquarters sa konferensya, diin daghang mga partisipante ang nakasinati og mga istorya sa pagbag-o ug kalig-on sa pagtuo. Ang My Journey with God usa ka maayo nga programa aron atong mapaabot ang mensahe sa maayong balita ngadto sa atong mga higala, sa atong mga silingan ug diha mismo sa atong mga membro sa puloy-anan. Mao nga mahinungdanon kaayo nga ang atong mga kaigsunan makiglambigit niini nga bulaton pinaagi sa atong mga care groups nga sa ginagmay nato nga mga pundok nga atong paghimuon sa atong puloy-anan sa mga dapit diin kita makakatapok pagdala sa atong mga higala, pagdala sa atong membro sa puloy-anan nga wala pas kamatuoran nga pinaagi niini ilang masayran ang kahibulungan nga gugma o grasya ni Ginoong Hesus nga iyang gipahinungod nato aron nga sila usab mahatagan og kausaban ang ilang kinabuhi nga kauban natong tanan makahimo usab sila sa pagdawat kang Ginoong Hesus ingon nga ilang person nga manluwas og magpaabot niya ng duol nga pagbalik sa Ginoo. Ang mga nanagtipok nagpasalamat sa mga mensahe nga ilang nadungog nga naghatag kanila og bag-ong kusog og inspirasyon sa pagpadayon sa pag-alagad. Ang mga testimonya sa programa nagpalig-on sa ilang relasyon sa Ginoo ug sa ilang misyon sa iglesia. We are happy to attend as a whole as we prepare also for the coming of Jesus Christ na makatuon punta sa mga pagtulunan labi na sa kining mga doktrina labi na sa kahimtang sa minatay. So karon nga gabi inindot kayo ang topic nga atong pinawan kauban ang tibuok gyud nga mga pwersa sa Western Mindanao Conference. Ang kalihukan usa ka dakong higayon aron matipon ang mga magbubuhat ug mga pastors nga nagpaambit sa mga ideya kung unsaon pagpadayon sa pagtabang sa komunidad ug pagpalig-on sa espiritual nga pagtubo sa iglesia. Gikan dinhi sa Western Mindanao Conference Headquarter, Gango, Ozamis City, kini si Krisa Sofia Barangan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapag lang Krisa ug daghang salamat usab sa itong mga madasigong magbubuhat diha sa Western Mindanao Conference. Anhita sa Arakan North ug South District, 163 ka mga hamiling kalag ang midawat sa Santos nga bautismo uban sa Phil Australian Youth Preachers. Upat ka Filipino-Australian nga mga magwawali gikan sa Filipino-Australia Seventh-day Adventist Church Danenong sa Melbourne, Australia, nagpuli-puli sa pagsangyaw sa makapausab sa kinabuhi nga ebanghelyo sa Arakan Covered Court sa progresibong utlanan nga lungsod sa Cotabato, kanhi North Cotabato. Og nahimo kining instrumento sa pagbautismo sa 163 kabililhong mga kalag alang sa South Central Mindanao Mission. Kini agi sa gahom sa Nurturing Disciple Reclamation Integrated Evangelism Lifestyle kon NDRIEL sa pagpalapad sa ebanghelyo sa lokal og bisan asa nga maabot sa atong mga kanghingwaan. Uban sa hugot nga kooperasyon sa mga iglesia gikan sa duha ka distrito sa Arakan, mao ang North District ug ang South District, kini mibunga gayod sa mga katawhan nga miduol sa tiilan sa Dios. Og alang sa atong international news, bautismo, pagpahiubos nagpasabot sa katapusan sa ebanghelismo sa pagpinakadako nga Adventist Church sa Cuba og Adventurers Camp. Nagtipon og 1,300 ka mga bata sa mga virtual nga kalihukan. Ang tibuok nga detalye igahatag ni kapaglaom Gladys May Lumactod.
Ang La Vibora Seventh-day Adventist Church sa Havana, Cuba mitanyag ug usa ka katapusan sa semana nga puno sa espirituhanong pagbag-o ug selebrasyon ni atong Agosto 2 hangtod 3, 2024. Ang maong kalihukan naglakip sa napulo kaadlaw nga mga meeting sa pag-ebanghelyo nga gipangunahan ni Ayrton Coller, Secretary sa Adventist General Conference. Gipasiugdan ni Coller ang pagdinalian sa pagbalik ni Jesus ug ang panginahanglan sa pagtugyan ngadto kaniya karon. Gipaambit niya ang mga istorya bahin sa Dios nga naglihok sa kinabuhi sa mga tawo sama sa usa ka flight attendant nga nagluwas kaniya gikan sa Twin Towers ug usa ka nag-inusarang inahan nga nakasinati og mga milagro. Sama sa daghang uban pang mga kongregasyon sa tibuok nga Cuba, ang La Vibora nag-anto sa usa ka exodus sa mga miyembro labi na pagkahuman sa pandemya sa COVID-19. Karon ang simbahan nagtukod pag-usab uban sa bag-ong mga miyembro gikan sa mga komunidad. Kining nga mga panghitabo adunay bintaha alang kanato nga mga Adventista nga makadawat sa mensahe sa Dios sa pasidaan ug kaluwasan ug ipaambit kini sa uban. Ni atong Setyembre 7 ug 8, 2024, mga 1,300 ka mga bata ang mitambong sa unang nga online camp sa Terminha das Clases, usa ka inisyatibo nga gipasiugdahan sa Adventurers Club sa Southern Espiritu Santos. Ang kalihukan gituyo aron mapaligon ang mga club ug ipasiugda ang promosyon sa mga bata pinaagi sa mga kalihukan nga naghiusa sa kalingawan ug pagkaton. Kini gisibya nga live gikan sa administrative headquarters sa simbahan ngadto sa ilahang YouTube channel. Atol sa kalihukan ang mga bata miapil sa mamugnaong mga hagit, pagsulbad sa mga puzzle ug pagkumpleto sa mga buluhaton nga kinahanglang i-report sa sistema sa pagdumala sa club o sa social media. Ang mga kalihukan gipangunahan sa classes group nga gilangkuban sa mga karakter nga nagrepresentar sa lain-laing mga grupo sa edad sa mga classes sa Adventurer. Ang Adventurers Club nga naghiusa sa mga bata nga nag-edad ug sa 10 ngadto sa 9 gitukod sa tibuok kalibutan nga headquarters sa Seventh-day Adventist Church ni adtong 1991 ug nagpasiugda sa pisikal, espiritual ug formative nga mga kalihukan alang sa mga bata. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon, kini si Glenny May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Usa ka nindot nga talan-awon diin ang mga anak sa Dios nagmadasigon gayod sa iyang buhat bisan asa pa man nga parte sa kalibutan. Daghang salamat ni anang report kapag lang Glenny May Labaktod. Adventist Medical Center Valencia nagpasiugda sa health and wellness atol sa Health Fair 2024. Og 62 kamalipayong delegado gikan sa North Philippine Union Conference mibisita sa Southeastern Philippine Union Mission alang sa usa ka study tour ug benchmarking activity. Og mga higala, okay ra ba nga mangutang? Kanus aman mahimong sala ang pag-utang. Si kapaglawom tawing adunay mga tambag aron dili maguba ang atong relasyon sa atong isig katao. Ato kining atangan sa unsa daw. Kini og guban pang mga makapadasig nga balita atong sayran humani ining usa ka testimonya sa pagkakaplag ug paglaom pinaagi sa atong mga buhat sa iglesia. Ato kini siyang paminawon. Naka-desisyon ako, kuyog na ko sa iha. Kay wa manggod ko atong panahon na. My journey with God, dako kayo natabang, dako kayo og impact sa among kinabuhi nga din nahimo og Adventist sa akong mama kay sa season 2 ako ni siyang papaminaw palantaw sa TV, dili jud ni siya ganahan. So ako jung ginaampo akong mama nga makauban pud nako siya sa simbahan nga ako ang nasudlan og nahibaw-an nga diri ko nakakuan nga naamaw jud ni ang simbahan nga ang kamatuoran nakaplagan jud nako. So pag abot sa season 3 akong mama kay wala naman siya
Di naman jud siya sa amo ang balay nagpuyo. So ako jud siyang gipalantaw na po sa season 3 nga My Journey with God. Dayon sa first kaning unang adlaw ato minaw siya. Dayon muingon siya, aw naaraman di ay unta na. Dayon asa ikaduha ang nag-decide jud siya nga magpabautismo siya. Ato na nga time nga day 5 sa season 3. Kuyog na ko diya sa imuha kay aron isa na ta kay imong pud siya nga basi daw pud mamatay siya. Ingon ko, ma, bisag makabalo ko nga nag-isa na ta, dili pa ko gusto nga mamatay ka kay gusto na ko nga makauban pa jud ta pagsimba sa Ginoo nga ato ang nabili na to nga kinabuhi ato pa jud hala diya sa Ginoo nga mutuman jud ta sa iyang mga kabalaoran kay mao jud ang iyang gisugo sa ato nga ang balaod isa jud na nga magkauban jud na sila nga kuan nga kaning kinahanglan nga atong tumanon ang kabalauran sa Ginoo nga yang ingon nga ang adlaw ipapahulay mao jud atong tumanon. So kana si mama motong season 3 day 5 mo na siya huna siya nga mudawat siya sa bautismo nga santos nga bautismo nga siya mahimo na pud siyang Adventista. November 5 ato nga time. Dagang salamat niya nga testimonya nga makahatag dugang inspirasyon kanatong tanan. And speaking of inspirasyon mga higala, daghan usab ang na-inspire nga mahimong physically fit. Niadtong September 19, 2024, ang Adventist Medical Center Valencia nagpasiugda sa panglawas ug kaayuhan atol sa City Government of Valencia Health Fair 2024 para sa mga trabahante sa local government unit nga adunay temang Health Servants Exceptional Service. Ang maong kalihukan gipahigayon sa Valencia City Gymnasium and Cultural Center. Kauban sa uban mga health worker, eskwelahan ug organisasyon, ang Adventist Medical Center Valencia nagpahigayon sa promosyon ug kalihukan sa kahimsog nga mao ang heart check, sugar check, diet check, cancer check, ug mind check. Sa samang higayon, ang Adventist Center Valencia Health Foods miapil sa wellness market uban ang pagpasundayag niini sa nagkalain-laing himsog nga vegetarian nga mga pagkaon ug produkto. Ang Adventist Medical Center Valencia kanunay nga malipayon sa pagserbisyo sa Valencia City uban ang misyon nga mahimong iwag sa gugma sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Padayon sa pag-iwag nga masanagon Adventist Medical Center Valencia. Ug mga higala, ika-74 nga World Pathfinder Day mainitong giselebrar sa Western Mindanao Conference. Ani ang report ni Kapaglaom Lea Jane Lianada. Ang Western Mindanao Conference malampuson nga nagselebrar sa ika-74 nga World Pathfinder Day niadtong Setyembre 21 hangtod sa 22 tuig 2024 nga naghiusa ang mga kabatan-unan sa tibuok kaumahan. Kabahin sa maong programa mao ang induction ceremony aron ilang mapakita ang ilang dedikasyon ug misyon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini nga selebrasyon gipasiugdahan sa General Conference aron mapalambo ang espirituhanong pag-uswag ug pagkat-on sa pag-alagad sa mga bag-ong Pathfinders. Gihimo nato nga by zones ang atong pag-celebrate sa Pathfinder World Pathfinder Day. Ug ato nakita ang kadaogan niini ug kalampusan, it's because all of them have joined together and with induction of those Pathfinder clubs nga aron maka-function sila. Muna gitagaan nato og pagtagad, it's because we all know nga kani nga mga batan-on kung maka-join sila niini mas manindot pa gyud ang ilang leadership og adinha sa bulaton sa Ginoo, even sa atong AY o pagdalas mga batan-on, mahimo sila nga kaniyang successful sa ilahang pag-lead niini. Nagkalain-laing mga komunidad ang giserbisyuan sa mga Pathfinders ug mga lideres. Adunay gipahigayon nga medical outreach ug feeding programs nga nagpakita sa ilang pag-atiman sa panginhanglan sa ilang mga komunidad. Aduna usab nag-organisar og coastal cleanup drive sa Sitio Bicor, Barangay Tabuo, Jimenez, pinaagi sa pakig-alayon sa barangay officials ug LGU Menro Jimenez.
Jimenez. Ang mga kalihukan nagpasiugda sa tinuod nga esensya sa pag-alagad ug pagkalider sa mga kabatan-unan. It emphasizes nga si Jesus Christ gusto makigpuyo kauban sa ato. Naunsa may kalambigitan na ni may tungod sa ato ang activities karon nga adlaw, may tungod sa ato ang spirituhanon ug leadership roles na nagpahinumdom usab ni kanato nga si Ginoong Hesus gusto makigbuhat og personal relationship dira kay iya ug labi na sa ato ang leadership roles nga mahimo pa itong effective nga naa siya sa atong kliran. Busa nagpasalamat kay ta nga gimugna ning programa aron sa pagpahinumdom nga nato na si Jesus Christ layod siya lang yun ang paagi nga kita mahimong successful sa tagsa-tag sa natong mga ministries. Ang World Pathfinder Day selebrasyon sa Western Mindanao Conference usa ka timaan sa pagkahiusa ug pagpalig-on sa mga kabatan-unan. Ang matag aktibidades naghatag og dakong importansya sa pagkalider ug espirituhanong pag-uswag pinaagi sa komunidad ug iglesia nga nakahatag og inspirasyon sa pagpalig-on sa espirituhanong kinabuhi sa mga Pathfinders. Kini si Leah Jane Aslianda alang sa Adventist News Western Mindanao. Sa makausap pa ang moto sa Pathfinder nagpahinumdum kanato nga ang gugma ni Kristo maoy naghugpong kanato. Busa mga batanon, dasig og padayon. Daghang salamat sa report kapag laom Leah. Mga igsuon, okay ra ba ang mangutang? Kano sa man mahimong sala ang usa ka utang? Si kapaglaom tawing adunay mga tambag aron dili maguba ang mga relasyon ug ang reputasyon tungod lamang sa utang. Aniya ang unsa daw? Months na diay. Dobe, nakamubo na ka? Haha! Unsa daw? Yes mga higala, it's Burmans na. Pero kumusta? Kumusta ang atong obligasyon? Impas na ba? Unsa daw? Speaking of obligasyon, adunay mga klase-klaseng issue karon nga ang tinubdan maora gyud ang usa ka butang. Utang, utang, utang. Unsa daw? That's right mga igsuon. Utang nga usahay makadaot sa relasyon and worst, makadaot sa reputasyon. Ikaw sa imong pagpasabot, sayop ba ang mangutang? Kanus aman kini mahimong sayop? Tara, mangutan na ta sa atong mga kapaglaom. Okay ra ba ang pagpangutang or dili? Wala man ay problema basta minatarong lang nga pamagi. Okay ra basta kung gamay lang interes, pwede ra kayo. Pagpangutang? Oo, okay ra sir. Wow, okay ra magyapon umutang. Og musugot sa nang imong gautangan. Nay pagsalig sa imo. Kanang makasamot man gud siya sa kalisod pod. Kay naman pud yung mga panahon nga kanang walang-wala gid ta. Nya kailangan ginato nga tanatog kailangan ginato ang kwarta karon is narapud tay kwarta nga moabutay ra bitaw pud sa tuwa. Kay may ramang good na siya og makautang ka pag-abot sa panahon bitaw kay maglisod na kag pangitag bayad o. Nay panahon nga gipit ta ba? Pero para sa ima, kanus man mahimong dili mao or sayop ang pagpangutang? Kung kuan di po kakabayad, sigurado sayop po ka di kakabayad. Kay dapat ang utang bayaran gina. Diyan na og masayop ang pangutang og dili na nimo bayaran. Hinon, depende man pod sa kuan, depende man pod sa imong sitwasyon. Kung emergency gyud kana siguro makapangutang gyud ka. Pero kung dili, humahimo, dili na lang gyud. Kana bitong maabot na sa punto nga takasan na nimo ang imong giutangan kay para lang nga malintay wala na kay likay-likay na kay wala na kay kwarta pambayad kibalik butang natog na sugal nimo or unsa ba galing sa pamaagi nga kinsa nimo gamit ang kwarta. Unsa daw? Mga kapaglaom, tataw gayud ang giingon sa Exodus 22 verse 14, if anything is borrowed, it should be paid back. Sama ra na sa imong gi-invest nga gugma para kaniya. Gibalusan ka, unya with interest pagyod. Kakabay kong tropa sa makanan. Ako na si Jan Paul Dinablo. Unsa daw?
kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Dagang salamat kapaglaom Tawing o daghan pong salamat sa atong mga kapaglaom nga mipahat sa ilang tagsa-tagsa nga mo mga opinion kabahin na ng topiko. O ganita sa Southeastern Philippine Union Mission Concepum sa 62 kamalipayong delegado gikan sa North Philippine Union Conference mainitong giabi-abi sa Southeastern Philippine Union Mission alang sa usa ka study tour ug benchmarking activity. Ang ilang biyahe gilangkuban sa ilang mga kawani sa opisina, Hope Channel ug Adventist Hope Radio Crew, mga direktor sa departamento ug mga administrador. Dili usab malimtan ang panagkita ug pagtimbaya samtang ang mga garland nga gikan nga kinason gibayloay sa miniton nga pahiyom ug maayong paglamano. Ang Salmo 133 verse 1 nagkanayon nga tan-awa pagkamayog yun kung ang mga igsuon magpuyo sa panigyosa. Atong iapil sa pagampo kanunay ang atong mga pangulo sa iglesia. Sa laing bahin mga higala, isilibrar sa Mountain View College o MVC ang ilang tinuig nga Workers' Day 2024 sa kinasingkasing nga seremonyas nga gipahigayon sa MVC Alumni Church. Ang kalihukan miila sa mapahinunguron nga mga paningkamot sa tanang mga trabahante nga nag-alagad dili lamang sa institusyon kundi sa buhat usab sa Ginoo. Sa usa ka solemne ug puno sa pagampo nga panagtigom ang mga mamumuno gipasdunggan tungod sa ilang bililhon nga mga kontribusyon. Ang ilang serbisyo nga labaw pa sa adlaw-adlaw nga buluhaton gisaulog isip usa ka hinungdanon nga bahin sa misyon sa MVC. Uban sa mga pagampo ug mga panalangin nga gitanyag, ang mga trabahante gidaig tungod sa ilang dili matarog nga pagsalig sa institusyon o sa ilang matinud-anon nga debosyon sa ilang mga tahas sa pagpauswag sa bulutan sa Dios. Sa pagbalik, Davao Mission nagtutok sa Adventist Communication Training para sa digital missionaries. Spirit of Prophecy Symposium gipahigayon sa Western Mindanao Conference. Gituki ang mga critical nga issues sa mga sinulat ni Ellen G. White. Paghatag ug gasa gikan sa Zamboanga Peninsula Mission sa Sulug District Jail nakahatag og kalipay sa 116 ka inmates. Kini ug uban pang mga balita atong sayran dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Ako di ay si Leo Dipas nga nagpuyo diri sa Polinar Village kaniadto usa ako ka Roman Catholic nga nahimo Seventh-day Adventist. Nahitabo kadto nga pag-abot sa COVID year 2020 nanari media sa ilahan ni Salay kay usa ako ka sugaro sa manok. Kapag kauman adto mura ko gihilanta na. Sa diya nga mura ko gihilantan, ang ako na lang partner o akong asawa maoy namaligya. Ako ang akong trabaho, tulog na lang. Tulog ka bisis nga halos di ko kaginawa ang akong ginabuhat. Sandig na lang ko sa akong unlan. Mao to nga kubasig mamatay na ko ani. So ang akong gibuhat, nangutana ko sa Ginoo tungang gabi, ngit-ngit kayo, luhod ko Ginoo. Kung mamatay ko, hamon ko padulong. Ingon ato ang naitabo, tanaw ko sa TV. Pag tanaw na ko sa TV kay My Journey with God, so nisamot na gyud ang ako ang pagka-interes nga mubasa gid Biblia kay kung mamatay ko daw yun sa mitabo sa ako sa kamot sa Ginoo. Ang akong una-una kay siyempre nagampo ko sa Ginoo nga unsa ipakita niya sa ako bahin sa akong pagampo, musunod ko. Ang third nga ang topic niabot sa bahin sa kamatayon o niya bahin sa pagbautismo na kung magpabautismo di ta o niya modawat kang Kristo nga atong personal nga manuluwas ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi o niya pagdihuman kung mamatay ang tao mabanhaw nga naa sa kamot sa Ginoo o niya pagkauman niingon sila nga Biblean study daw ko sige kanang once nga na ako'y pangutana matubag. Kaya og dili matubag unsaon ko na pagtuo nga tinuod na.
Usa to ka adlaw human sa My Journey with God naigihatag sa ko nga papilapan na matod pa ko na ay bautismo. So yan nang higayon na bautismohan ko. Mga igsoon, kita makakita sa kamatuoran. Pamaagi ni ining My Journey with God. Ayaw ka mo pagduha-duha. Dawata ang conviction sa balang espiritu sa diha nga kini inyong madungog nga mga pulong sa Dios. Ayaw ninyo paghahia ang inyohang kasing-kasing. Daghang salamat ni ana nga sugilanon nga naghatag og buhing paglaom. Og alang sa balita sa atong mga kabatanunan nga adunay dakong gugma sa pagministeryo. Ang Davao Mission nagtutok sa Adventist Communication Training para sa mga digital missionaries. Ang Davao Mission nagtanyag sa ilang pinasahing mitinganan ilabi na ang Departamento sa Komunikasyon nga maoy nag-host sa Adventist Communication Training ni atong Setyembre 20 hangtod 21. Uban ng bugos nga kusog ug suporta sa mga kapabilidad sa pag-organisar sa Hope Channel Davao ug Adventist World Radio 104.3 Hope Radio Davao. Adunay 152 ka mga partisipante ang mitambong sa maong katiguman gikan sa 7 ka cluster sa mga teritoryo gikan sa mga probinsya sa Davao del Sur, Davao Occidental ug sa urban nga mga syudad sa Davao, Digos ug Island Garden City of Samal uban sa media team gikan sa Mountain View College. Nagmadesigon gayod ang mga kabatanunan nga adunay hiniusang tumong nga mao ang pagtabang sa pagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa digital ministry. Og mga kapaglaom, Spirit of Prophecy Symposium gipahigayon sa Western Mindanao Conference. Gituki ang mga kritikal nga isyu sa mga sinulat ni Ellen G. White. Si Kapaglaong Criza Barangan maghahatag sa detalye. Gipahigayon sa Gango Church ang usa ka symposium sa Spirit of Prophecy and Certification ni adtong Setyembre 26, 2024 nga nagpunting sa mga isyu ug pagtulunan gikan sa mga sinulat ni Ellen G. White. Si Pastor Jim Adel, Southwestern Philippine Union Conference Spirit of Prophecy and Ellen G. White Study Center Director, nagbukas sa programa pinaagi sa pagpasabot sa mga prinsipyo sa paghubad sa mga sinulat ni Ellen G. White. Ang mga sinulat si Sister White kinahanglan atong sabton sa saktong pagsabot usab dunay mga prinsipyo nga magiya kanato sana is look at the context, no, unsay kahimtang kaniadto nga nung nasulti niya na kang kinsa na gi-address originally, and another one is look for personal applications, no? Unsay meaning ani kanako. Another one there is invite the Holy Spirit to guide you in your readings and be willing to submit to church council. Unsa na ang iglesia atong gituhan maoy ginatahasan sa Ginoo sa pagtultol kanato sa paggiya kanato. Usa dili gid pwede nga dili ta magkonsulta sa atong mga pangulo sa iglesia, atong mga pastor kay sila mogiya kanato. Si Pastor Brian Tolentino, Southern Asia Pacific Division Spirit of Prophecy and Adventist Heritage Center Director, naghatag og paggiya bahin sa mga praktikal nga issue sama sa time setting o country living. Diin iyang gi-emphasize ang kahinungdanon sa pagpuyo sa bukid ug paglikay sa pagtudlo sa takdang panahon alang sa pagbalik ni Kristo. Kinahanglan masabtan nato ang definition sa country. So ang country is adjacent to the city. Di nang layo kaayo. Ikaduha, mas may tumong nga mo country living. Missional gihapon. Natay mission dito sa mga provinces, sa mga towns. But at the same time, dili ta mo biya sa syudad kay diha gihapon na natong mission. So, mao nang atong balanse. Kay mo time set gani ta, wala na may biblical injunction nga mo time set ta. Ngayon si Jesus Christ nga, it's not for us to look at for times, but to ask for the Holy Spirit and then preach in Jerusalem, in Judea, into the ends of the earth. Ang programa mitapos sa usa ka commitment service na gipanguluhan ni Pastor Adel. Diin gidasigan ang mga partisipante nga mopadayon sa pagkamaunungon sa mga pagtulunan ug misyon sa iglesia. Ug gipasalamatan gayud ni Pastor Limuel Nietes, Publishing Director sa Western Mindanao Conference, ang maong kalihukan. Daghang salamat niining panahon nga adunay gidako gihimo nga katiguman
dinhi sa Western Mindanao Conference sa Spirit of Prophecy Symposium Certification Seminar tungod kay kini importante kayo alang sa ato nga pag-alagad sa Ginoo labi na sa mga kaiglesia. Kini nga symposium nagtumong sa pagpalalom sa pagtuo ug pag-andam sa espirituhanong kinabuhi sa matag Adventista. Gikan dinhi sa Gango Seventh-day Adventist Church, Gango, Ozamis City, kini si Krisa Sofia Barangan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Padayon sa pagpaningkamot sa kamatuoran, Western Mindanao Conference. Ug mga higala, wala gayoy makalupig sa usa ka sinatian sama sa kamatuoran kabahin sa kaluwasan. Ani ang sugilano ni Kapaglaom Edgar ug Kapaglaom Andres Alaborte ang magpamatuod niini dinhilang sa Stories of Hope. Nasuko lagi ko kay apil siya na nga relihiyon nga man si bunyagi. Gingnan pa na ako siya nga mo pabunyag bangka nang mana makagibunyagan sa bata pa ta. Mo pabunyag bang usab ura sa kagbuang ilang ginakuha na. Unsa imong natawha namatan mo sa imong kapakamatyan gingnan ako ana siya. Ako si Edgar Inglaterra Laborte. Ako si Andresa Bari Laborte. Iyon siya nga moadto ko kay magpa-bautismo. Ana siya, o sige, ito ato. Dadaan mo mga sanina. Gilabay na ako sa balkon ng sanina. Gibundakan na ako sila sira. Haha, saan ba ka? Nabunyag ka? Dalan mong mga sinina. Nabunyag ka naman tatong bata pa ka. Nabuhang naman siguro ka. Dalan mong mga sinina. Oh, dalan na. Pag-ubad ito sa mga pastor. Mag-iya-iya na ito din eh. Ayaw na guliha. Tehe, tagpabuyo, kuyog sa ila. Kaya ako, diri na po ko. Ako basta siya po siya ipasagdaan, asag yun siya paingon, matubag siya, kuyog siya, bahala siya, basta ka nakabalo na siya, usay desisyon ako. Kung kuyog siya lang pastor, di na siya kabalik diri. Doduha ko ba nga kung mutuman ko, kauli pa sa ko, ako na ba? Pastor, saom na pastor, di man tama na yun, sa dili pugson kay lisod pod og magbuwag mo. Inuman sila, kauban siya yung barkada niya. Tuslok pa bitan akong kawayan. Kay sige mag-inom. Di ba ko gusto na mag-inom good? Yung asawa ka na. Grabe, nga dyan ko ng antos na yung asawa ba? Ay mo. Grabe, nakamangtas ito asa ano? Hoy! Maayo! Katod pa rin kasi mong balay? Masa na mo nasa karong pa makalabot? Unsay lingaw? Wala na kadiri mo kaon matulog. Adto na mo kasi mong mga barkada. Ikapoy na mo diri balaya pa. Ikaw! Wa kay klaro ang pagkabanan. Buang naman siguro ka. Labay ko niya plato o kanon. Anong gilabay man? Ako masigiyawan kay dugay man ni uli. Ay gugmaan siya na ko. May gugma. Asa ko may gugma. Maminyo ba day ang tao walay gugma? Sa ako ang nabago na ko kay labi na nisulod ko sa Adventista, siyempre ang atong silbi namta espiritu ako naging hatag sa Ginoo. Tanang bisyo wala na. Sigarilyo og inom dugay na. Kay pagdesisyon ako wala na kay gusto pa ko og lifetime nga kanang taas-taas nga kinabuhi kaysa mag-alaga tas Ginoo nga masakiton murag wa na gyud nada. Peaceful na karon ang amo pamuyo. Wa pag ko ato ka desisyon kay wa pa ko ka kamata sa kamatuoran. Murag ka nang murag kumuton akong kasing-kasing. Nya murag yun siya nga abnihon jud ko niya sa pulong bitaw sa kanta lang. The Journey the Season 2 kini na gyud ang ako na kamata na jud ko sa kamatuoran. Sa my Journey with God Season 1, ang akong giagad pod akong asawa kung mo desisyon siya, adisir po ko kay para kuyo gid me. Kay naa magud ang internal life baya
Kung di may magkuyog, murag lain po siguro. Pag season 2 na, sa My Journey with God season 2, gipatanaw gyapon ako siya sa mga leksyon sa mga pastor. Mutong pag season 2, pag ingon na nga mag fill up na para bautismo, pag agni nako niya, niingon po din siya nga kuha na sad ko pa bautismo ko. Siyempre lipay kay para gusto na mo duha. Lipay nga walay kabutangan nga at least lipay kay usa naman ni. Sa una ako na siyang ingnon nga, sige. Kung di ka magpabautismo, babay na lang ka, babayan ta na lang ka. Matakam kog langit, ikaw naras ubos. Bitaw, tinood bitaw. Siyempre mag-uol gyapon imong kasing-kasing kay asawa man. Kasabot na ko sa iya ato nga kuyugol di ko niya. Mao nang sunod na lang ko niya kay ang pagbati sa isa maduha naman. Maron mag-usa nami. Pagbati sa duha, isa na dayon. Salamat sa Hope Channel sa ilang programa nga My Journey with God season 1 and 2. Sa tanang programa gikan sa alawiton ug sa mga programa sa mga pastor nga ang ilahang programa dili gyud sayang sa atong kinabuhi. Daghang salamat nga kami na maayo na gyud. Daghang salamat sa pagpaha sa sugilanon nga makapahimaya sa atong Dios kapag lang ma Edgar o kapag lang Mandresa. Og mga higala, aniya pa'y usa ka sugilanon nga makapahimaya sa atong Dios. Ang mga inmates sa Salog District Jail bag-o lang gibayaw pinaagi sa usa ka makahuluganon nga pagpanghatag nga kalihukan. Kini nagtimaan sa ika-28 nga adlaw sa wala pa natapos nga semana sa My Journey with God Season 5. Ang outreach gipangunahan ni Mrs. Sharon Dulang, Women's and Family Life Directress, kinsang nihatag sa matag usa sa 116 ka mga piniriso ug mga essential care packages nga adunay sulod nga tualya, sabon ug toothbrush. Ang mga kaigsuunan sa Salog Central Seventh-day Adventist Church kanunay nga mobisita sa selda sa panahon sa ilang programa sa Adventist Youth. Atol sa iyang mensahe ni Anang Hapuna sa Zamboanga Peninsula Mission Ministerial Secretary Pastor Elmer Dulang nihatag og gibug-aton sa pagpasaylo. Kanunay niyang gipahinumduman ang tanan kung unsa kakamahigugmaon ang atong Dios nga bisan ang sala sa usa ka tawo pula sama sa dugo kini mahimong puti sama sa niebe kung atong itugyan ang tanan ngadto kang Jesus. O gani apay kabahin gihapon sa programang My Journey with God Season 5, Mindanao Mission Academy nagpahigayon og pinasahing Week of Prayer. Ana si Kapaglaom Jessa Danica Cacho alang sa report. Gipahigayon sa Mindanao Mission Academy ang spiritual refreshment humuo ang Week of Prayer sa tamang Knowing Jesus kauban ni Pastor Dan Smith isip sa guest speaker na nagdala og 40 ka mga palag sa Diyos pinaagi sa Santos nga Bautismo ni adtong Setyembre 30 hangtod Oktubre 4, tuig 2024. Dili matukib ang kalipay sa atong mga kabataan magtutudlo, ministro ug sa atong pinasahi nga bisita sa kalampusan sa evangelistic effort diri sa MMA. Kini nga programa gipahitabo pinaagi sa mga mensahe ni Pastor Dan ug sa mga breakout sessions nga gidumalahan sa atong mga estudyante isip mga facilitators sa matag grupo. Sa panahon sa maong nga mga sessions, ang mga estudyante makakat-on og mga mensahe ug mas mailhan ang Ginoo ug nakahimo sa pagdesisyon sa pagdawat ni Hesukristo isip ilang manluluwas. Gipanguluhan ni Pastor Dan Smith ug ni Pastor John Mark Pomoy ang maong pagbautismo. Kini nahimong panalangin dili lang sa mga estudyante, kabahin na niini ang ilang mga ginikanan nga nidesidar usab sa pagdawat sa Ginoo. So today I feel so blessed, happy, and I am now baptized. Finally, part na ko sa SDA and it makes me feel so blessed, especially since na-realize na ko this past few weeks unsa ka maayo ang pulong sa Ginoo. Especially pagtanaw na ako sa My Journey with God, I realized
ang difference sa beliefs sa Catholics and other religions sa SDA. And I believe nga, I put my trust and faith in the Lord sa SDA today. I am now baptized and I am happy to be a part of the SDA family. Dakong pasalamat sa Mindanao Mission Academy nga nahimong kabahin sa buhat sa Ginoo pinaagi sa gipahitabo nga week of prayer. Kami nagpadayon sa pag-ampo ug nagalaom sa presensya sa balaang espiritu nga magagiya sa matag usa alang sa pagpalambo sa ilang pagtuo hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Dios. Kini si Jessa Danica Cacho alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat sa atong mga institusyon sa iglesia nga mi partisipar ug nahimong kabahin sa kalampusan sa My Journey with God Season 5. Ug mga kapaglaom, atong mga pagbati ato na sa busad, kamustahon? Ang mga plano sa paglaag, pwede na ba dayunon? O dili ba kaha puyo lang sa kay dili itugon sa panahon? Aha, aniya si kapaglaom siya rin alang sa Miss Panahon. Whether the weather be good or bad, ang importante safe kitang tanan karon nga simana mga kapaglaom busa. I-ready na ang atong igdulungog alang sa atong weather outlook for October 6 to 12, 2024. Ug maadlaw nga Domingo, there is a considerable cloudiness with periods of rain and thunderstorm mga kapaglaom in the afternoon. Ug adunay 86% nga tsansa sa pag-ulan. On Monday, cloudy with a thunderstorm in the afternoon with a temperature ranging from 24 to 33 degrees Celsius. And turning cloudy with a thunderstorm in the afternoon sa adlaw nga Martes. Ug pag-abot sa Wednesday, mostly cloudy ang atong panahon and humid, a thunderstorm in spots in the afternoon with 23 to 32 degrees Celsius nga temperatura. Partly sunny usab kita sa Webes, mga kapaglaom, just perfect sa atong lakaw-lakaw sa park. Variable cloudiness with widely separated thunderstorm ang panahon sa Biyernes ug we will end the week sa adlaw nga Sabado with a variable cloudiness with thunderstorm in spots. Ang sunset na to mga kapaglaom on Friday and Saturday will be at 5:27 p.m. As the rainy season arrives in the Philippines or ting-ulan na gyud karon nga panahon, it relieves the scorching heat and poses power consumption challenges. So kung inyong gakabantayan no nga permiti ga brown out, so here's one power saving tip for you. Keeping yourself refreshed on rainy days. While it's important nga mag-conserve ta og power, it's equally essential also to maintain proper ventilation and keep yourself refreshed during the rainy season. Opening windows on cool and breezy days allows fresh air to circulate through your home, reducing the reliance sa pagpaon sa inyong mga air conditioners and fans, and take advantage on the rain's natural cooling effect and enjoy its pleasant ambience. However, close the window when it's raining heavily to avoid water damage to your interiors. By utilizing natural ventilation, you can create a comfortable living space while minimizing energy consumption. Now, that is just one power-saving tip for you. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Mga kapaglaom, ayaw usiki ang oras sa kagabion sa paghandom sa usa ka tawong wala pod ka gihandom. Ayay. Kini kapaglaom, kini ang iyong Miss Panahon, Shireen KT Baslo. Till we meet again, diri lang sa Miss Panahon. Dagan salamat sa mga weather update kapaglaom Sharon. Busa dili gid nato usika ng atong panahon sa paghandom sa mga tao nga wala kita gihandom. Pero I think wala ninyo usika ang inyong panahon sa paghandom. Kaya ang inyong gihandom. Si Reman daw sa akong hugot karon. Sa man, Rem. Ako ang wala gihapon na usik di akong paghandom matagabi kay pagkapinan man gud akong pagampo. Ito bagra pud. So sa atong mga viewers karon no, basi natay gipang anuhan din na. Pagkapinan gipang usikan sa mga oras.
Sa tuman, pakapinan o pagampong. Basig nagtanga-tanga rapod sila ba? So, wag ginayon. Yes. So, and karon mga kapaglaom Sharon and kapaglaom Reman, ako pong i-greet ang atong mga teachers. Kaya nag-celebrate sila sa ilahang Teachers Day sa tibuok kalibutan. Teacher Sharon! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day sa tanan nato nga mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. We are actually celebrating your contribution sa pagmatuto sa atong mga kabatan. Unsa man nga lahi, races, unsa pa nga religion, cultural background. Kami nalipay tungod kay naagay part ang teachers in molding ang mga character sa atong mga kabatanunan. Thank you so much. And thank you also sa ato mga digital missionaries nga kanunay gayud nagasuporta og sila ang naga-respond sa ato mga viewers, mga behind the scenes sa ato nga My Journey with God Season 5. Yes. O pasalamatan po nato ang tanan nga nalambigit niining My Journey with God Season 5 gikan sa pastors, sa atong mga layman, sa mga missions and conference, sa atong mga listeners online o very good live. Yes. So sa kinatibukan nga puwersa og mga tao nga nahimong parte sa success sa My Journey Season 5, My Journey with God Season 5, daghan kayong salamat og Ginoo na ang magbalos kanilang tanan. Yes, I believe nakita gyud dito ang pagka total member involvement. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kinang inyong ubos nga igsuon, John Reman Apa. Sugilanon nga makahatag ka nato og kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglawom, Shireen K. Baslot, sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma, magpatigbabaw sa matag usa ka nato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magpadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa tong matuod nga puloy-anan. Kini yung kapaglawom, Annalisa La Victoria. Hangtod sa sunod igayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy in 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.